গেটের মধ্যে কি আছে? এমনি জায়গা না। মাথা ঘুরে? না, দম থেকে যাচ্ছিল, পালিয়ে এলাম। अच्छा কি অবস্থা? क्या हुआ? হ্যাঁ, हाँ, তোর জায়গা। नहीं जाएगा, टाइम नष्ट होसे। তাহলে গেটের মুখে জায়গা। क्या खाएगा? खाওয়া দাওয়ার খালাস? না, পরে খাবো না। এরা একজন ইন্ডিয়ান আর একজন বাংলাদেশি, একজন হিন্দি বুঝে না আর একজন বাংলা বুঝে না। এদের কথা শুনলে আপনি হাসবেন 100% গ্যারান্টি। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন, খুব বিনোদন পাবেন। सांडा खाएगा? सांडा सांडा खाएगा? सांडा मालूम? हाँ, सांडा खाएगा? এই যে দেখ, কি অবস্থা। क्या हुआ? হ্যাঁ, हाँ, खीरा खाएगा? खीरा তাহলে গেটের মুখে জায়গা। क्या खाएगा? क्या टोमेटो? हाँ, आदि खाएगा? माछी खाएगा? क्या खाएगा? हाँ, छागल? গরম ধরে গেল, हाँ, পালিয়ে এলাম। बहुत गरम हो से माथा घुरे? না, দম থেকে যাচ্ছিল, পালিয়ে এলাম। अच्छा खावा दावर खलास? खावा दावर खलास? না, পরে খাবো না। পরে খাएगा? अच्छा गेटेर मধ্যে কি আছে? এমনি জায়গা না। क्या फायदा? এমনি জায়গা পয়সা না। मोटू के पास তোর জায়গা। नहीं जाएगा, टाइम नष्ट होसे। टाइम नष्ट होसे, फायदा नहीं। টাইম নিয়ে ঘুরে আসি। हाँ, बहुत अच्छा हिंदी बोल दिया रे, हाँ? वो बहुत अच्छा हिंदी बोल दिया। कौन? क्या देख रहा है इधर? हाँ? हाँ? हाँ यार, ये अंडा है।